ulama atabuakin anapah kula sareng ajunan setuju mecek ian jurakina khusus ke orang sahaji kaangkui acabis ke nabi kaangkui aziarah ke ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama atabuakin karena memenuhi dak napa sayarap sareng ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah situng hadis Nabi atabuakin mata alki ahbabi bila engkau atemuh tang kekasih sahabat mereksanin keajunan Rasulullah bi abina anta wa ummina ya Rasulullah awalasna ahbabak kula nikah serang sahabat selain ni kenapa benih kekasih na ajunan ya Rasulullah ajunan meki ngarep apangki bi kekasih na ajunan selain lantas ajunan Nabi ajawab ke sahabat kala antum ashabi beengkap piriatang sahabat tang kekasih orang seekarong bi engko arya orang seodi marine cemana beengah lok toman apangki bi engko tapi iman ke engko arop akin tang umat semare odi semarine cemana beengah arya lebih ekakarong bi engko etempeng ke beengah mangkana bararabu sesangat peten kaula amul jiakin tocuna kula serang ajunan stajah aziarah da kota Madinah acabis ke ajunan Nabi karena memenuhi da rasa kerong ajunan Nabi ke umat setebuakin bi ulama ni ke sebab si nomor 2 sebab si nomor 3 ulama atabuakin anapah mece yang jura kula serang ajunan stajah acabis ke ajunan Nabi ulama atabuakin sebab si nomor 3 karena beda hadis ajunan Nabi man zara qabri wajabat lahu syafaati orang setoman aziarah ke tang makam maka paki wajib oleh tang syafaat yaumal qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kajunan Allah subhanahu wa ta'ala sesarengakih kalaban salawat dan salam malarman tetap tercurahkan kehariban besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta setuju ahli telemah para sahabat at-tabi'in wa tabi'it tabi'in ban setuju pengikut ila yaumiddin amin Allahumma amin. Para rabu sangat patan kaula amul yakin pertama-tama abdi nangace kada keajunan setuju kangkui amolai pepangkian esore ari semangkin kadintoh kalabannya on ke Allah kalaban ngemis keajunan Allah Ta'ala kalaban mentah da ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala malar menter stajah bernan amal ibadah selaksana akih saran kulaban ajunan stajah esat semangkin kadintoh teti sebab ajunan Allah Ta'ala kesokan muka labang-labang rahmat muka labang-labang kecemperan muka labang-labang keistimewaan da kaptinah saran ajunan stajah secara umumah khususnya pon keteretan mar'um sekeluarga sebakal ngelaksana akinah ibadah haji malar mantar ibtitia akinah jalan tebukang pansenapan kelancaran pansenapan kekuatan kangkui ngelaksana akin ibadah haji umroh ekota Makkah aziarah kajunan Nabi Muhammad nang kota Madinah nyambih kenceran sebenyak nang yaumal qiyamah baki cukenan ngoale cenci muljas ampun cenci yakin sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala baki malar mantar sekak dinto badanah amin Allahumma amin. Para rabu sesangat patan kaula amul yakin secara ringkas pemator kula lo abahas selancang tentang pansenapan fadailul a'mal seelaksanakih sareng kula ben ajunan setuju nang dalam bab ibadah haji pansenapan amal ibadah seelaksanakih sareng kula ben ajunan setuju nang dalam ibadah bab umrah ben semacamah tapi pada situng hal seperloh perhatiakin sareng kula ben ajunan setuju situng ibadah seetabuakin sareng ulama khilaf ulama ada hukumah Imam An-Nawawi atabuakin ibadah kadinto arab akin sunnat sebagian ulama madhab malikiyah atabuakin ibadah kadinto wajib da ka orang si haji arab akin ibadah aziarah kajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam acabis keajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngetup keajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan situng tebuan neng madhab malikiyah orang sa haji tapi lo aziarah keajunan Nabi kadin tobat si atabuakin sampai lo sah mangkana para rabu sangat patan kawadla amul jakin dari khilaf ulama kula sareng ajunan stajah bisa menuntut kesimpulan bisa menuntut hukum bahwasanya aziarah atamoy acabis keajunan Nabi kadin to arab akin ibadah sesangat muljah ke kula sareng ajunan stajah khususnya pon ko orang seberangkat haji ban umrah
sehingga na bararabu sangat patan kaula amul jiakin secara ringkas ulama atabuakin ana pemicik muljanah aziarah ke kota Madinah ka dinto ana pemicik agungah acamis ka ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dinto ulama atabuakin badepan senapan sebab setabuakin sareng ulama nyebapakin aziarah ka ajunan Nabi ka dinto arab akin pereng sepanget muljanah. Pertama ulama atabuakin kula sareng ajunan stajah ana pemicik yang jurakina khususnya ke orang yang ngelaksanakin ibadah haji dan umrah angkui aziarah ke ajunan Nabi ulama atabuakin karena sepertama aku sareng ajunan setaja tonah ketika aziarah ke ajunan Nabi pasti ini tak ada situng tanah semuljah, pasti ini tak ada situng bumi semuljah, pasti ini tak ada situng kota semuljah Arab akin kota Madinah seetabuakin eka khilaf bi ulama nya benyang ulama atabuakin kota tanah paling muljah ni ka Arab akin kota Mekah karena di dalam kota Mekah ka dinto bade Ka'bah kiblat kula sareng ajunan stajah tapi Imam As-Suyuti dalam kitab atabuakin tanah paling muljah ia tas bumi ka dinto Arab akin kota Madinah karena bade jasa ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka dinto kota sehingga ulama atabuakin khilaf ulama dalam hal ka dinto nya benyang ulama atabuakin kota Makkah paling muljah tapi sebagian ulama atabuakin kota Madinah lebih muljah karena bade jasa ajunan Nabi dalam kota Madinah kelak sehingga dari muljana kota Madinah ka dinto cek yang jura ka kula sareng ajunan stajah ka angkoi alengki nite akin pelomam panakula sareng ajunan stajah nang kota Madinah ni pertama itabuakin bi ulama nomor 2 ulama atabuakin anapah kula sareng ajunan stajah mecek yang jurakina khusus ke orang sahaji kaangkui acabis ke Nabi kaangkui aziarah ke ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama atabuakin karena memenuhi dan apa searab sareng ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah situng hadis Nabi atabuakin mata alki ahbabi bila engkau atemuh tang kekasih sahabat mereksanin ke ajunan Rasulullah bi abina anta wa ummina ya Rasulullah awalasna ahbabak kula nikah serang sahabat selain ni kenapa benih kekasih na ajunan ya Rasulullah ajunan meki ngarep apangki bi kekasih na ajunan selain lantas ajunan Nabi ajawab ke sahabat kela antum ashabi beengkap pirya tang sahabat tang kekasih orang seekarong bi engko arya orang seodi marine cemana beengah lok toman apangki bi engko tapi iman ke engko Arab akin tang umat semare odi semare cemana beengah arya lebih eka kerong bi engko etempeng ke beengah mangkana bararabu sesangat patan kaula amul jiakin tocuna kula sareng ajunan stajah aziarah da kota Madinah acabis ke ajunan Nabi karena memenuhi rasa kerong ajunan Nabi ke umat seetabuakin bi ulama ni ke sebab nomor 2 sebab nomor 3 ulama atabuakin anapah mecek yang jura kula sareng ajunan stajah acabis ke ajunan Nabi ulama atabuakin sebab nomor 3 karena beda hadis ajunan Nabi man zara qabri wajabat lahu syafaati orang setoman aziarah ke tang makam maka paki wajib oleh tang syafaat yaumal qiyamah mangkana para rabu sangat patan kaula amul yakin ni ke alasan nomor 3 atabuakin bi ulama lantas ulama atabuakin ana pemecek yang jurakin kula sareng ajunan stajah aziarah dak kota Madinah acabis dak makbarana ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena nomor 4 kak dinto etabuakin kula sareng ajunan stajah ketika acabis ke makbarana ajunan Nabi kak dinto benih acabis secara hakiki secara maknawi pun secara apa secara peninggalan orang-orang manusia biasa pun tanpa tapi acabis sekula sareng ajunan stajah kak dinto acabis apeng acabis hakiki karena para ulama atabuakin setajah ambiya seampun setah kak dinto dalam makamah kak dinto odi setajah bahkan terkadang epangkin beda ambiya kak dinto sepangkin dalam makamah ni kata pak apa je makanya para rabu sangat patan kaula amul yakin ulama atabuakin aziarana ajunan setajah ke makbarana ajunan Nabi ni ke benih ke makamah Nabi tapi langsung ke data ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena itabuakin bi ulama Nabi kak dintoh mereng ko orang sa salawat samping makamah
mereng ke orang sebedah eseting makamah nika ampun banyak dapat ke kula sareng ajunan setaja pan senapan hadis nyerita akin cak nabi kak dintoh langsung mereng de orang saasolawat ban mau salam eseting makamah ajunan nabi bahkan para rabu sangat patan kaula amul akin cukan tetipuk teh ke kula sareng ajunan setaja Imam As-Suyuti ngarang situng kitab Ketuan Asmah Tanwirul Hulak fi ru'yatin nabi wal malak. Beliau banyak nulis cerita dalam kitab kak dinto pansenapan wali, pansenapan ulama seketika acabis ke makbarona ajunan nabi ini bisa ngolatin langsung ke ajunan nabi, bisa mereng langsung ke suarana ajunan nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pansenapan cerita si ampun dapat ke kula sareng ajunan setaja lamba ketika dapat ke situng ceman baktonah Sa'id bin Musayyib siau adik nang kota Madinah teti imam nang Masjid Nabawi cerita akin lamba ketika dapat ke baktona bejeng mun seumpama muadzin kak dinto telat si adana ba muadzin kak dinto telat dari baktoh se mengumandangkan kina da keadaan bada suara si keluar dari makbaro kak dinto atabu ke Sa'id bin Musayyib setiah baktona adan banyak orang semereng saat kak dinto dalam kitab gelak eta buakin orang semerenta akin adan gelak ni kebeni serah tapi ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan cukanan dapat ampun ke kula sareng ajunan setaja cerita situng ulama raja situng ulama wali dari pansenapan walina ajunan Allah subhanahu wa ta'ala al-arif billah as-sayyid Ahmad ar-Rifai cerita akin lamba beliau ketika lastareh ngelaksan akin ibadah haji acabis ke ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aziarah kama ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau aziarah kama Nabi bada situng astah keluar dari makamah bada situng astah saya keluar dari makamah ketika atabu al-imam as-sayyid ar-Rifai kala wa hadhihi daulatul ashbahi qad hadarat famdud yaminaka kay tahdo biha syafati. Beliau cerita akin ketika sebelum acabis kak dinto setiap hari ngeras akin kerong ke ajunan Nabi ngerasa akin tero apangkia sareng ajunan Nabi sampai dapat ke makamah ketika dapat ke makamah salah situng pentana seepenta sareng Imam Ar-Rifai ya Rasulullah kula tero acabis ke ajunan tero nyium langsung astahmul jana ajunan ketika atabu ngane ke Imam Ar-Rifai langsung keluar astah di makam kela langsung keluar asta saya sandak langsung sareng Imam Ar-Rifai saya cium langsung sareng Imam Ar-Rifai dalam kitab kela Imam As-Suyuti nyerita akin banyak ulama singolatin dak keluar asta kadin tahu benih kuncoma situng orang benih kuncoma dua orang bahkan banyak ulama-ulama raja sampai dalam kitab kela ni kita buakin sampai beda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani singolatin dak ketetian kadin tahu sing kena kadin tahu tetipuk teh ke kula sareng ajunan setaja acabis sekula serang ajunan setaja ke makbaron ajunan Nabi ini ke benih kuncoma acabis ke makam biasa punten benih kuncoma acabis ke kuburan biasa punten benih acabis ke orang sete punten tapi acabis langsung ke ajunan Nabi seodi dalam makam kela sengolatin do orang seacabis ke makam kela semereng ke solawat ban salama orang seemaos samping ke makam kela mangkana para rabu sangat patan kaula amul akin cek penting ke kula sareng ajunan setaja ke angkui aziarah dak makbarana Nabi khusus ke orang sing ngelaksanakin ibadah haji karena ni kebeni kuncoma aziarah ke makam biasa punten ba tapi langsung acabis ke ajunan Nabi langsung iolatin sareng ajunan Nabi langsung epereng pentana kula sareng ajunan setaja ya deng ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana ulama atabuakin mun beda orang acabis ke ajunan Nabi saya nga khusyuk dalam doa pekongkuan dalam doa pahadir dalam atena ci ajunan Nabi kak dinto ngolatin ke orang saziarah kela karena seongkuna dalam hakikat Nabi ngolatin langsung ke orang sebeda samping kak dinto para rabu sangat patan kaul amul jakin ne kapan senapan sebab saya tabuakin bi ulama ana pemece yang jurakin aku la sareng ajunan setaja aziarah acabis ke ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mantar paringi rezeki dapat setaja amin Allahumma amin. Para rabu sangat patan kaula mul jakin sekadin to sebisa ya torakin salah lopot abti nyon sepora napa saya torakin kela
malar mantar bisa manfaat ada kaptina serang ajunan stage sengkan aptina serang ajunan stage pemasu ada kata buna ajunan Allah Ta'ala alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah pecawa dari tabuna ajunan Allah Ta'ala inna syarad dawabi indallahi sumul bukmul ladzina la yaqiluna hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.